वो फिल्टर आ गया क्या लाइव में? आ गया क्या फिल्टर? हेलो गाइस, गुड इवनिंग। কেমন আছেন? ভালো আছি। আমি ইউরোপ হইতে। ওকে, কোথা থেকে লাইভ করছো? আমি গুজরাট থেকে। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय मैं मर ही जावा जो तुझको ना पावा। मिठुन देवनाथ हाय हेलो। आगे शेयर परे कमेंट। ए करो करो शेयर करो। तुम्हारा सुंदर लगছে, थैंक यू। हाय डियर, हेलो। हे फ्रॉम लंदन, थैंक यू। कैसे हो? अच्छे हैं। केमन आचन भालो जी। खाना तो कब का खा लिया, अभी थोड़ी। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। कहाँ से हो मैडम? वेस्ट बंगाल से। जी हमारे पर ध्यान दो, दे रहे हैं सबका पर। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से। उमेश कुमार हाय हेलो। हेलो भाभी जी, कैसे हो? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? Till holiday. कैसे হবে কেন হবে? দাও এটা খুলো। দাও এটা কি? हेलो भाभी, ज़्यादा पानी यार, पूरा कंप्लीट करना चाहिए ना। ज़्यादा पानी कम पानी क्या। প্রতিনিয়ত আপনার লাইভ আপনাকে ধন্যবাদ। বন্ধ করে তুমি আমি বাকি সবাই ঘুমিয়ে এখন দুজন যেতে পারি সব সীমা ছাড়িয়ে। বন্ধ ঘরে তুমি আমি বাকি সবাই ঘুমিয়ে এখন দুজন যেতে পারি সব সীমা ছাড়িয়ে। দরজাতে খিল নেই মুশকিল, কৃষ্ণ লীলায় মাতলাম। তারপর কি? প্রেম প্রেম গন্ধটা সারা গায়ে ছড়ালাম, চুপি চুপি চুরি করে কাছে এলাম, কানে কানে ভালোবাসি বলে গেলাম। তুমি আমি ছাড়া কেউ সেই কথা জানলো না। प्रेम प्रेम गंधोटा सारा गाए छोड़ालाम। कैसा लगा गाना? सैयारा तू
सब लोग लव लाइक बटन प्रेस करिए, लाइव शेयर करें। गुड आफ्टरनून, अभी दिस इवनिंग टाइम। आधा जानदा, यू वेरी वेरी नाइस। असाधारण एक गान, तुम्हारा गान अच्छा लगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, धन्यवाद, खूब सुंदर। बाय 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 भाभी जी, बाय। ये सुंदर गान। ओम प्रकाश आई, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम। দারুণ লাগলো গানটি, থ্যাংক ইউ বাপন বিশ্বাস। গুড আফটারনুন, গুড আফটারনুন। হাই দিদি, কেমন আছো? ভালো আছি, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। भोजपुरी गीत सुनाइए, भोजपुरी नहीं आता। आप कितने क्यूट लग रहे हो, थैंक यू। राधे 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 राधे। नीरज कुमार, हाय, हेलो। ओके बेबी, गुड बेबी, क्या लिखते हो? ओली, नमस्कार नमस्कार। সবাই লাইভ শেয়ার করো। শহীদুর রহমান, हाय, हेलो। आप से मोटी हो गई, फिटिंग वाला सूट पहने हुए मैं थोड़ी सी मोटी हो गई। अब क्या हो गया, नहीं जाना? नहीं। तुम कब जाओगे? একটা হিন্দি গান বলেন। কি গান? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। এখন गुड आफ्टरनून नहीं, अभी अभी इवनिंग होने वाला। मैं मर ही जावा। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। वेरी गुड, शिव सिंह। कौन कहाँ से हो, कमेंट करो। आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हेलो क्यूट क्वीन, কেমন আছো? ভালো আছি। কুলদীপ শর্মা, गुड इवनिंग भाभी जी, गुड इवनिंग। অনুজ লাইভ, হাউ আর ইউ? আই এম ফাইন, কেমন আছো? মুক্তার আনসারি, ভালো আছি। দিলীপ সরকার, হাই, हेलो हेलो जी, कहाँ से हो बोलो? वेस्ट बंगाल। सभी दोस्तों को एक फ्लाइंग किस देने की कृपया करें प्लीज भाभी जी। क्यों? আমাদের এখানে এখন 1:10। আচ্ছা, আমাদের এখানে 5টা বাজতে 10 মিনিট বাকি আছে। आप कैसी हो, कहाँ से हो? मैं एमपी से हूँ। मैं वेस्ट बेंगल की हूँ, अच्छी हूँ। গালে হাত দিয়ে ভাবছি যে আমার ওয়াচিংগুলো কোথায় গেছে, আমার সব ফলোয়ারগুলো কোথায় গেছে, এইগুলো ভাবছি। বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর। হাই, স্মাইল প্লিজ। गोसीगंज से हूँ, गोसाईगंज, वो कहाँ पे? झारखंड, धनबाद, थैंक यू। आप लोगों का झारखंड में एक मंदिर है ना, वो वाइट कलर का, जो ऐसे 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 घूमता है। रॉकी भाई, शुभ विकेल, शुभ विकेल। एमपी में क्या करवाते हो?
एमपी में, मैं एमपी से मैं नहीं हूँ। कहाँ से हो मैडम? जो वेस्ट बंगाल। यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई लिव इन गुजरात। দিদি আপনার গলার চেন গোল্ডের নাকি? হ্যাঁ গো, খালি ফটো छोड़ते हो, ভিডিও नहीं। আচ্ছা, আমি এসে গেছি দিদি ভাই। সুদীপ দাস, ধন্যবাদ। তাই তো তোমাকে অনেকবার লাইক করি গো, না হলে হাত দিলে ভালো লাগে। লাইক করি গো, গালে হাত দিলে ভালো লাগে। बिहार में। ओके, हमको भी कनेक्ट करिए फिर। কেমন আছো? তাপস হালদার, ভালো আছি। আমারটা অ্যাড হয় না, জানি না, কাল থেকে অ্যাড করছি। বৌদি কেমন আছেন? সুজয় রয়, ভালো আছি। एमपी में कौन सा धंधा आपके मम्मी करती है ना घर पे बैठ के, या फिर आपके बहन बीवी? आप लोग तो वही काम करते हो, इसके लिए दूसरे मतलब जो लोग बोलते हो धंधा वंदा, हम लोग जो भी करते हैं सबके सामने, और आप लोगों की तरह छुप छुप के इसका रूम में उसका रूम में नहीं घुसते हैं। अच्छा से बात करोगे तो मैं जवाब अच्छा दूंगी। ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो मैं नहीं बोल सकती, ठीक है? आपको अच्छा ना लगे लाइव से निकल जाओ। गंदा कमेंट करोगे तो मैं भी गंदा बोलूंगी। ऐसा नहीं कि ब्लॉक मारूंगी, आपका नाम लेके ही गंदा बोलूंगी मैं, याद रखना। জল ঢালতে গিয়েছিলে আমাদের এখানে, এখনো চালু, জল ঢালা হয়নি, হলে হবে যাব। मोटी हो गई हो, ठीक है। आप कहाँ से हो? गुड आफ्टरनून, मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। हमारे कमेंट तो पढ़ते नहीं है। कौन बोला ऐसा? बाईजू राय। क्या आपका नंबर मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ऐड करो। ऐड नहीं होता है। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम अनु है। भाटिया नरेन भाई, हाई हेलो, गुड, वेरी गुड। दिया तो রেগে গেলে কেন? রেগে গেলেন কেন? রাগার মতো কমেন্ট করলে তো রাগই হয়। গোবিন্দ চৌহান, হাই হ্যালো। জয় ভীম, জয় ভীম। শম্ভু প্রসাদ, কেমন আছো? ভালো আছি। হরে হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। আমি এলাম বাপন দোলই, बोलो কেমন আছো বাপন? ऐड नहीं होता है। और जय मंडल, आपको दिख रहा है मैंने किसी को ऐड किया? बार बार ऐड करो क्यों बोल रहे हो? ऐड नहीं होता है मेरा लाइव, मेरा पेज में। প্রদীপ পাল, কেমন আছো? ভালো আছো। বৃষ্টি হচ্ছিল, এখন হচ্ছে না। खराब लोग का सोच खराब है दीदी, इग्नोर करो। बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन ये लोग सर पे चढ़ के बैठ गए। क्या कर रहे हो मैडम? कुछ नहीं। साकिना ब्लॉग, सायापो हेलो। भाभी जी मस्त लगती है। रिप्लाई नहीं देता मेरा बातों का। চীন থেকে কবে ফিরলে? চীন, ওটাতে ইকো পার্কে গেছিলাম কলকাতাতে। অনেক সুন্দর লাগছে তোমাকে। तुम खूबसूरत लगते हो। ऐसा नहीं है, এরকম না যে তুমি 10 বার মানে খারাপ কমেন্ট করবে আর একবার এসে ভালো কমেন্ট করবে তুমি আমার কাছ থেকে থ্যাংক ইউ পাবে। থ্যাংক ইউ পাবে না, এতটাও আমি মানে ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না যে তুমি একবার ভালো কমেন্ট করবে আর 10 বার খারাপ কমেন্ট করলে আমি বুঝতে পারবো না। দিমাগ তো আমার আছে ভাই, ঠিক আছে। आप कहाँ से मैडम? वेस्ट बंगाल।
कौन कौन साइयारा मूवी देखने गए थे बताओ। চেনটা যেখানেই ঢুকুক তুমি তোমার চরকায় তেল দাও। অন্ধ প্রেমিক বিকি, নামও তো ঠিকঠাক লিখতে জানো না। इको पार्क कोलकाता है। हाय मोटू, कब से आया है तुम मोटू? मोटू हो गई मैं, अभी पतली होना है। नृपेन अधिकारी मैं আমি তো এই তো 16 মিনিট হয়েছে। বৌদি কলকাতায় এসে কেমন লাগলো? একদম বোগাস, একদম ভালো না। দুনিয়া ভর ক্যাচরা, নোংরা এরিয়া। আর বৃষ্টি না হতে হতে চারদিকে জল জমে যায়। আধা ঘন্টা বৃষ্টি হলে চারদিকে জল জমে যায়। তার চেয়ে আমাদের গ্রাম অনেক ভালো। কোথায় থাকা হয়? গুজরাটে। मैं देखा हुए सायारा मूवी बहुत मस्त है। सच में मैंने सायारा नहीं, मेरे को फिल्म अच्छा नहीं लगता। আমরা পড়ি না, আমরা পড়াই। আজকে রান্না হয়েছিল বিনসের ভাজা আর একটা বড়া আর মাছের ঝোল। অনেক অনেক ভালোবাসা রইল দিদি ভাই। মোনা ব্লগস কেমন আছেন? সুজয় দাস ভালো আছে। হ্যার আর ইউ ফ্রম? আই এম ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল। क्या हो भाभी जी? ठीक बादू, ठीक बादू। राधे राधे जी। विनोद दास राधे राधे। डिम्पल केसरी हेलो भाभी जी। हेलो, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अन्नू है। বলছি ম্যাডাম তাহলে আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি চীনে, দাদা জব করে। যেমন তুমি পড়ছো আমাদের কমেন্টটা, দেখলে তো পড়াই কি না। চলো ম্যাডাম নিয়ে যাব তোমায় বৃন্দাবন, এসো কাছে। আচ্ছা দিদি আপনার পাটা একটু দেখান। কেন? প্রণাম করবে? আশীর্বাদ নেবে? এমনি আশীর্বাদ দিয়ে দিচ্ছি, জীবনে কোনো হবে না। आपकी शादी हो गई? जी हाँ, हमारा हस्बैंड जॉब करे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे हैं हाल चाल? अच्छे हैं। বুঝলে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না বুঝলে কি আর সোশ্যাল মিডিয়াতে আসি? অনেক কিছুই বুঝি, ঠিক আছে। मैं कुछ नहीं करती हूँ, तुम्हें तो खूब ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ। দিদি পাটা দেখান, একটা প্রণাম করে। না ভাই, প্রণাম লাগবে না, প্রণাম করলে আয়ু কমে যায়। আমি বেশি দিন বাঁচতে চাই। कैसे हो? बहुत अच्छी हो। दिनेश जारिया। अच्छा, मैं अच्छी हूँ। বাড়ি সবাই ভালো আছে। আজকে মাছের ঝোল, বিনসের ভাজা আর একটা বড়া ডালের। সোনু কই? দেখতে পাচ্ছি না। সোনু গিয়েছে টিউশন। চেনটা কত নিয়েছে? কেন গো? हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे नहीं है। তুমি ভালো আছো? হ্যাঁ আমি ভালো আছি। দিও এসো, দীঘা থেকে ঘুরে আসি। এই তো আসলাম ঘুরে, আবার কতবার দীঘা যাব। দীঘায় প্রচুর মাছের দাম। ওই ভাজা মাছগুলো বিক্রি হয়, খুব দাম। हिंदी में बोलो बहन। अच्छा, तुझे समझ में नहीं आ रहा तो तू जा, ठीक है।
राकेश खारे, अपना आपका बहन का कितना है पूछा या देखा? और फिर मम्मी का, बीवी का तो पता ही होगा ना। भाभी जी बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। এই যে এত কিছু খেয়েছো, তাহলে আমাদের জন্য রেখেছো তো, তবে যাব নাকি খেতে? চলে আসেন। কবে গিয়েছিলে? এই মাসে গিয়েছিলাম, এই 13-14 তারিখের দিকে গিয়েছিলাম, ঠিক মনে নেই। 9 তারিখে বাড়ি গেছিলাম, 10, 11, 12, 10 তারিখ পৌঁছেছি, 12, 13, 14, 15 তারিখে গেছিলাম, 15-16 তারিখে। দীঘা যে গিয়েছিলে ভালো লাগছিল তো? দীঘায় আমার বাড়ি, ওই যে পুরীর মন্দির আছে না, ওই সাইডে আমার বাড়ি। তাই আমি তো পুরীর মন্দিরও ঘুরে এসেছি। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। आपके क्या भाभी जी, आप कानपुर आ जाओ, आपको घुमा दे। आएंगे बाद में। आप कहाँ से हो भाभी जी? वेस्ट बंगाल से। দুপাট্টা कहाँ है? তোমার বাড়ি কোথায়? পবন মাইতি। আমার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরে। वेरी नाइस, थैंक यू। शिव कुमार सिंह, गुड। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। बोलो ना, क्या बोले? बोलो ना, क्या करे? আমাদের এখানে প্রচুর বৃষ্টি, জলে বাগান ধানের জমিন ভেসে গেছে। তাই ওই কিপটা আপু কেমন আছেন? ভালো আছি। রাধে রাধে, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। এবার আমরা যাব দীঘা ঘুরতে। যাও যাও। ओके, हम भी वेस्ट बंगाल से हैं। ওকে চলো, চিনেছো আমি তোমার কেডা হই বলো? আগে লাইভে আসতে, আমি তো অনেক দিন থেকে লাইভ বন্ধ করে দিয়েছি। आगे लाइव आस्ते। मैं त्रिपुरा से हूँ। ओके, क्या? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। রিচা আক্কি। না ভাই, আমার কোনো মেসেজ লাগবে না। বৌদি, সুকুমারদার ভিডিও দেখো, নন্দকুমারের বাড়ি। আমি চিনি না, কিন্তু আমার কাছে না মানে ওর ভিডিও আসে না, কিন্তু এমনি যে আরও যে মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে যারা দেখে, আমার এই পেজে তো আসেই না, আমার আইডিতে আসে, দেখেছি, কিন্তু ওর ভিডিও আমি দেখিনি। চোখটা একটু টেরা মতো তো, মুখটা একটু ছোট, চোখগুলো একটু বড় বড় করে। তো নাম মানে লিখেছে ওরা যে সুকুমার দা, ভাইরাল সুকুমার দা, কিন্তু আমি চিনি না ওনাকে। ইস্ট মেদিনীপুর, বাট কোথায়, কি নাম? আমার বাড়ি হচ্ছে কাঁথিতে, কিন্তু আমি গুজরাটে থাকি। নাম অনু। রাম রামজি, রাম রাম। ভালো আছে? সঞ্জয় রঞ্জন, ভালো আছে। कैसे हो आप? सदा सुखी रहो। मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। हम दुबई जी, अभी हम आपका लाइव से देख रहे हैं। थैंक यू। विनय पटेल सोनेश, थैंक यू। अर्जुन कुमार, हाय हेलो। हेमराज খুরেরিয়া, হাই হ্যালো। হ্যাঁ, ঠিক বলেছে। কথাগুলো কেমন একটা। আমি ওর ভিডিও দেখিনি, কিন্তু ও সাইডে দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক বউগুলো নাচে দেখেছি। ওখানে লেখা থাকে উপরে যে আমাদের ভাইরাল, পূর্ব মেদিনীপুরের ভাইরাল
সুকুমারদা। আমি গুজরাটে থাকি। অন্ধ প্রেমিক বিকি। राम राम अशोक राय। राम राम। हम अलीपुर रोड में रहते हैं। ओके। शहनाज आलम हाय हेलो। वेरी नाइस लुकिंग, थैंक यू। बॉबी गुप्ता हाय हेलो। जिसके नाम के साइड में 1 लिखा आ रहा है वो लोग मेरे को 1 साल से फॉलो करके रखे हैं, और जिसका 2 लिखा रहता है মানিক চোখে। কি মানিক চোখে? সেটা কোথায়? বলছি ম্যাডাম, বলছি বাড়ির কাঁকড়া আক্তার তো চিনি তো আমি। তোমার বাড়ির কাঁকতা আক্তা মানে বুঝিনি। লোকনাথ ঘোড়ই। বৌদি তোমার বোন আছে? না গো নেই। স্বরূপ দাস বৃষ্টি ভেজা শুভ বিকেল। শুভ বিকেলের শুভেচ্ছা। ঠিক আছে, আসছি। ওকে। ओके चलो बाय बाय, बहुत बात कर लिए, बाद में आएंगे, टाटा।